हेलो कालीर वीडियो आपड़ देखते भजन कीर्तन किंतु आज हूँ समापन दिवस से नगर कार्यक्रम आपण मानक स्वागत। वर्तमान कान्हा को सांगरे नहीं समस्ते गाँ बुलवाई बाहरी गले। गाँ बुली आसवा परे कान्हा और कीर्तन दलिया समस्त को घर भीतर को पाछुटी निया जिवो। वर्तमान आंटी माने कान्हार मम्मी ताको कान्हा को घर भीतर को बंदापना करी पाछोटी नेउछंती। एबे देखिए पेच बा कि नाच करिवो पूरा ताल दे कि गोड़ को गोड़ पकई पूरा नाचिबो। एबे देखिए दही हांडी भांगिबा कार्यक्रम पूर्व भी कीर्तन हुए ना तो से टाइम देखो पेच बा कि नाचुची पूरा ताली ताली। Yes,
ପଛରେ ନାଚ କରୁ କରୁ ବୁଲି ପଡ଼ିକି ଦେଖିଲା ତା ବାପା ତାଙ୍କ ଜୋତା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସେ ତା ବାବା ଜୋତାକୁ ଧରିକି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେବ ବୋଲି ଦୌଡ଼ିଛି। କି ଚାଲାକ ସେ। ଇଏ କେମିତି ତା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି, ତା ଭିତରେ ପଶିକି କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ପଶିକି ଚଗଲା ହେଉଛି। ବା ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ କାହ୍ନା ମା ବାପା ଆଉ ପୂଜକ ମହାଶୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରି ତାପରେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି କେଜାଣି ଉଦଯାପନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ସମସ୍ତେ। କାହ୍ନା ତ ପୁରା ଜୋରସେ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ।
সপরিবার মঙ্গল কামনা করতু এই গ্রামের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ মহাপ্রভু দেববর্ষণ করতু আর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কেউ ধন সে গৌরাঙ্গ বংশে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সেই নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এই গ্রামের প্রত্যেক হৃদয় দেববর্ষণ করতু जबरदस्ती मारा 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 जबरदस्ती हेले ना सब बाहर गला पार्टी सब होछि गिरी ने ए गुने रे बा हे टिपिटा रे बा हाय पानी बोतल ये करी टिपिटा पानी